प्रोग्राम हक़ाइक़ में आपका मेज़बान एहसान बटालवी। हमारे पास टाइम भी कम होता है, लेकिन इतने बड़े और बहुत बड़े मसाइल के साथ इसको इतनी टाइम में कवर करना सिर्फ नासिर शिराज़ी साहब का ही काम है। तारीफ़ के मोहताज कोई नहीं। आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई दुनिया में मुआशी तबाही आ रही है? क्या वाकई इंसान भूख के हाथों मर जाएगा? क्या वाकई इंसान का लाइफस्टाइल चेंज होने जा रहा है, या कुदरत उसे अपनी तरफ बुला रही है? शिराज़ी साहब, आप इन सवालात के जवाब दें, हम हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं। बटाली साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि अहद हाजिर के सबसे अहम सवालात यही हैं कि दुनिया किधर जा रही है। जिस तरह कुछ आलमी इदारे वेस्ट और अमेरिका ख़ास तौर पे एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जैसे दुनिया ख़त्म होने जा रही है। देखिए, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि दुनिया ख़त्म होने नहीं जा रही। दुनिया उस वक्त ख़त्म होगी जब अल्लाह ताला चाहेंगे। तो मैं नहीं समझता कि अभी वो वक्त है या वो निशानियां हमें नज़र आ रही हैं जब क़यामत करीब है और दुनिया ख़त्म होने जा रही है। ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, दुनिया भर की आबादी करीबन 8 करोड़, लिटल लेस और मोर। तो ये 8 अरब आबादी में से 1 अरब अफराद जो हैं ये भी नहीं मर रहे। अगर ऐसा हो भी जाए, इवन देन ये क़यामत नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है उसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, इंसान की बुनियादी साहब, यहाँ क़यामत एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, अगरचे बाकी मज़ाहब में भी इसका जिक्र किया गया, लेकिन लोग नहीं मानते, किसी और तरीके से मानते हैं। मैं इस वक्त जो आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या मुआशी क़यामत आ रही है लोगों पे, इस दुनिया पे, कि मुआशी तौर पे तबाह हो जाए और उसके बाद उन्हें खाने को ना मिल जाए, भूख से मर जाएँ? ये थोड़ा सा मैं आपसे एक्सप्लेनेशन चाहूँगा। जी बिल्कुल, ऐसा है कि ऐसा भी नहीं होने वाला। देखिए, तमाम दुनिया जो है, दुनिया में बसने वाला हर जी होश, उसमें इंसान भी हैं, हैवान भी हैं, हशरातुल अर्ज़ भी हैं, दरिंदे चुरिंदे परिंदे सब हैं। सब की ज़रूरत खुराक है, और इस ज़मीन ने गल्ला उगलने से अभी इनकार नहीं किया। देखिए, जब इंसान की ज़रूरत खाना है और फिर उसकी ज़रूरत पहनना है, लिबास है, और फिर उसको रिहाइश के लिए भी कुछ चाहिए, सर छुपाने के लिए, वो एक फ्लैट हो, एक कमरा हो, या एक झुग्गी ही क्यों ना हो, तो ये बुनियादी तौर पे जब तक इंसान की ये ज़रूरियात बरकरार हैं, और पहनने के लिए कपड़ा भी हो, पहनने के लिए कपड़ा, यहाँ लिबास का मैंने जिक्र किया। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 शोबे जो हैं, इनमें काम हो रहा है, होता रहेगा, और मुस्तकबिल करीब में मुझे काम बंद होता नज़र नहीं आ रहा। और उसके लिए इलाज के पास डॉक्टर्स और दवाइयाँ भी मौजूद हैं। जी, वो इससे इंटरलिंक्ड है। देखिए, जब खुराक पैदा हो रही है, लोग खुराक खा रहे हैं, टेक्सटाइल मिल्स चल रही हैं, कपड़ा बन रहा है, लोग कपड़ा पहन रहे हैं, घर बन रहे हैं, सर छुपाने के ठिकाने मैसर आ रहे हैं ग्रेजुअली। फिर इससे जो इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं वो है बैंकिंग। पैसे का जब लेन देन होगा तो बैंक काम करेंगे। फिर इसी से इंटरलिंक्ड है टेलीकम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जब तक चल रही है तो इसका मतलब है कि तमाम दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। वो जो हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, ग्लोबल विलेज कायम रहेगा। तो जब ये 5 बुनियादी चीज़ें हैं, फिर ऑफशूट्स हैं, मेडिसिन है, एजुकेशन है। कोई शख्स सोच ही नहीं सकता कि 2-3 माह के लिए स्कूल कॉलेजेस तो बंद किए जा सकते हैं, लेकिन 12 महीने या 10 साल के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं किए जा सकते। तो जब ये बुनियादी चीज़ें चल रही हैं, इन फंक्शन हैं, तो मैं समझता हूँ मुआशी क़यामत भी नहीं आ रही। चीज़ें बनेंगी, बिकेंगी, कंज्यूम होंगी। तो जब ये चीज़ें कंज्यूम होंगी तो इसका मतलब है कि और ज़रूरत भी पेश आएगी। जब और प्रोडक्शन होगी तो फिर मैं नहीं समझता कि दुनिया अंधेर होने जा रही है। दुनिया का कारोबार चलता रहेगा और ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। जो मुआशियात के माहिरीन ये कह रहे हैं कि दुनिया मुआशी तौर पे तबाह हो रही है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो मिसलीड कर रहे हैं। ये क्यों मिसलीड कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई उनका ख़ास मोटिव, या इंसानियत को खौफजदा करके अपने मकासद पूरे करने, या अपनी को ख़ास पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवानी? उसके पीछे क्या चीज़ नज़र आ रही है? शायद बटालवी साहब, आप बिल्कुल मामले की तह तक पहुँच गए हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इस वक्त एक माफिया है जो सारी दुनिया की इकानमी को तबाह करके सिर्फ अपनी इकानमी चलाना चाहता है। एजेंडा क्या है? एजेंडा यही है, कंज्यूमर मिलेगा तो उनकी इकानमी चलेगी ना। अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे हम लोग हैं, अगर हमारा कंज्यूमर ही कोई नहीं होगा उनके पास, तो इकानमी किस पे चलाएंगे वो? जी वो बिल्कुल उन्होंने कंज्यूमर जो है वो स्टैंड बाय रखा है। वो कंज्यूमर कौन है? वो कंज्यूमर वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। देखिए, वो दुनिया को एक, जिसको हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से आजकल
ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے تحت وہ ساری دنیا کو گورن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک قانون ہو، ایک نظام ہو، اور اس نظام کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی پاپولیشن کنٹرول ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ 16 ابو کے جو لوگ ہیں ان کو جینے کا حق نہ دیا جائے۔ ان کے دماغ میں یہ خرابی ہے کہ یہ لوگ اس ساری دنیا کی جو اکانومی ہے، جو اس کے وسائل ہیں، اس میں خوراک بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں باقی چیزیں بھی ہیں، یہ سب لوگ اس پہ بوجھ ہیں، تو ان کو اب جینے کا حق نہیں دینا چاہیے۔ ان لوگوں نے جو کچھ ڈیلیور کرنا تھا یہ دنیا کو دے چکے ہیں۔ اب ان کو ایک ذرا ینگر ایج کی جو لیبر ہے، سستی لیبر ہے، اس کی تلاش ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کم کر دی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سارے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ دیکھیے، جس چپ کا ہم ذکر سن رہے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک چپ ڈال دی جائے جس کو وہ بیٹھ کے مانیٹر کرتے رہیں، جس سے وہ ڈی این اے چینج کر سکیں، جس سے وہ پاپولیشن کو کنٹرول کر سکیں، تو وہ ساری دنیا کو اپنی ایک مارکیٹ بنا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ پروڈیوس کریں وہ چیز بکے، جو ان کے عقائد سے، ان کے خیالات سے، ان کی سوچ سے متصادم ملک ہے، ریلیجن ہے، معاشرہ ہے، اس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کرے، اس کی اکانومی تباہ ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عزائم ہیں یہ انسانوں کے عزائم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اس نے دنیا کو اپنے طریقے سے چلانا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے ان کا جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا ان کی پروڈکٹ کی کنزیومر بن جائے، جو کچھ وہ پروڈیوس کریں دنیا اسی کو کنزیوم کرے، جو یہ پروڈیوس نہیں کر رہے اس کی دنیا میں ضرورت ختم ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوگا۔ خالق کائنات کا اپنا ایک نظام ہے، اس نے کائنات جو پیدا کی ہے اس نے اپنے حساب سے پیدا کی ہے، اس نے اس نظام کو اپنے حساب سے چلانا ہے۔ تو یہ لوگ کوششیں کرتے رہیں، انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح میں اٹلی کے وزیر اعظم کی مثال دوں گا، انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا کی بہترین دوائیاں کرونا کے حوالے سے ٹرائی کر لیں، ہم نے جو کرنا تھا، جو کچھ ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر لیا، اب ہمارے بس سے باہر ہے، اب جو کچھ کرنا ہے وہ خدا نے کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ شیطان، ان کو میں انسان نہیں سمجھتا، یہ شیطان ہے اس روئے زمین پہ۔ شیطان جو کچھ سوچ رہا ہے، شیطان کے پیروکار جو کچھ سوچ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ نے شاہد صاحب کی زبان سے یہ بات تو اچھی بات سن لی کہ دنیا پہ کوئی تباہی نہیں آ رہی، تھوڑا ایک وقت ہے ہر انسان پہ، ہر زندگی، عام زندگی میں بھی شارٹ عرصے کے لیے کرائسس آتے ہیں، لیکن انسان اس سے کامیابی سے نکل جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کا کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ کے پاس اس کی ہے جس سے کسی وقت انسان کو سبق دینے کے لیے بتانا ہوتا ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ آج بھی وہ قیامت تو نہیں آئی، لیکن قیامت والا سوال آ گیا کہ آج بتاؤ اس دن کا حاکم کون ہے۔ آج جو دہریے تھے، جو اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، وہ بھی اس کے آگے جھکتے پہ مجبور ہو گئے۔ تو ناظرین، آئیے ہم بھی دعا کریں، اس کے آگے جھکیں اور اس سے اس کے قہر کی بجائے اس سے مہربانی، لطف اور کرم مانگیں۔ بہت شکریہ ناظرین آپ کا۔ اللہ حافظ۔